alqomah ni sakaratul maut etalken bi sahabat selain la ilaha illallah aketek alqomah etalken boleh la ilaha illallah aketek alqomah ni polan sahabat nalken alqomah ni kapakun aketek tak ndak pada rabu berisitung sahabat alapor dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi alqomah saya ya Rasul sakaratul maut etalken kalaban la ilaha illallah ku tak aketek tak gelem maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pahatanya kaifa salatu dak remah jeung alqomah je wa salatuhu kada wa kada ya Rasulullah bumun jeung alqomah luar biasa. Kanjeng Nabi ben pelak cek saking ngakui bahasa tancung bu alqomah ni ka jeung luar biasa. Kanjeng Nabi alqomah ni mun Jumat Kemis lamangka ben contoh lah contoh cek saking ngakui bahasa dina apa ini gelak dia nak dia cek contoh ni kaifa saumu dak ada apa aja ngak saumuhu kada wa kada ya Rasulullah pasan alqomah ni keluar biasa ya Rasul tempeng selain paling sergep apa ni kah tanya kijak saking ngangkui bahasa tancung bedereng tuana ya hongki bade ya Rasul ko ni ereng tuana ku tak pah embuk ung dateng lah sepuh. Kanjeng Nabi langsung anu alqomah sapora aki kita ku andi salah kasambian alqomah itu aja nggak bagus pasana bagus keng maca la ilaha illallah ni kata anda tak kok keng salah kesampian sapora aki alqomah ni kata gelem metalken la ilaha illallah baku aja bambung dan kula napa boleh itunya ya Rasul maka ke akhirat tak nyapora ke alqomah ni dan kula cek saking ngate ke alqomah ya Rasul cek saking alqomah ni kalangka mulai kini dan kula lega ya Rasul cek saking alqomah ni kesebangan mulai lambat dan kula halal dan kula secek cermat secek bereng alqomah selangka ke dan kula kan alqomah andi bini ya Rasul alqomah nikah mun kabini na misem keng mun kakula merengot mun kabini na kalem keng mun kakula agedak mun binin emlaki kalampi mun tan kula epalain tan kula cek saking ate pulan tan kula eporban orang bini saanyar ekon lebi alqomah nikah tan kula tak nyapora makibila ak alqomah cek mun Kanjeng Nabi mun sampean tak nyapora tikel alqomah iyo bar mak le tak bit nyak banyak seksan rak obar kok boleh gedung ceremet ka abu cek ring bini berongku tangki bu berak ring bini ni kata lo pada benik ke makiring tua kak ni berak tak usah bahas saya ngandung tak usah bahas serembi pati audi tak ada apa ngajen tek kumun sandiana gini ku tak lengaleng jauh ambu sangaleng tekku ya ini malah gini budi lagi ada iya mak opak ngocak cocok cara mereka kata tentang laki lo kau jangan lengi ding kopeng aja kok apa tangki mangkana anak nikah apa benembuk ke mulja mun ke anak mulja nembuk benepak ngapun dar nau cara norok ke kayu tepak garing apa dina dia embuk ni kalau karaku tutuat ke laki yang mun ke anak kamu mulja nembuk kak benepak ni kak su'ubatil hamli ngandung sagang bulan ni katibi di ma bener ngandungi kedua betangki ngandung sagang bulan ber rembi antara udi ben mate katibi pah mare lo mare kapan mare rembi nyusuwe 2 tahun para rabu nyusuwe 2 tahun mare nyusuwe ngandung gole ada yang kene aja patedung anang kapan ngecek kakak kede ngeding boleh siapa gelak kaki buk ada ngeding anang langit cekik puru betangki cak mun dinagan agen ni makin ngantuk gede mata kira ngit tedung mbian tengah malam bian tedung pak nyaman cek kema gitu metem eta petak kene ambu cang lopot tepak kaya lo ngasih eta petak ari tangkan cari nya gunolongi kapan ngiding cek ngale kalincak borok depak kalincak borok pah sarung ngasih buka melkot pah eta cek ke atas cetak se atas itu puwe lato na cecere bebode cek nyempit ada bacang kok jorok norok
Dai temem nung tedungan anang ambu senangis sabe tedu nga boleh ku tak lagi nabah dateng boleh bah tanya ngeden ning ngeden ning arep apa kak kacung ngeding ha Babah ngelekan ni raja nih kok apa kaki buk mulai kalah buk kiba mulai ya lo apa cerita keng kiba mulai pada mulai benembian Allahumma sholli ala Muhammad ketimbung alkoma ni kecek pegel alkoma ni cek baci ngobar laubar lelo poton kanjeng Nabi obar kanjeng Nabi pah makon Sayyidina Abu Bakar nyari kaju Sayyidina Abu Bakar ben para sahabat nyari kaju kering tompok kaju kering yo di para rabu aku lep para rabu apoi pak tetina apoi pak rabu ke bi kanjeng Nabi pah makon alkoma sesekarat je onta lagi ke tengah apoi je pan alkoma ikala yon talaki no pah cereng embung alkoma anak ten kula ya Rasul cek opor aki di odi nyapora ten kula nyapora da iya menembuk je kak makai pegel ada marwa idina ro ja karo ariat tok de dia menembuk tangki bu nih kemakel akan dedok de karo gendi ya kak munate ro pagung reng lake tar celater andok ta andok kalam plenak kalam kayak makai sambil ngocak ju sambil ireng kesi menembuk ta ya bu hebat tambu de iya kak mangkana embuk nih kemakel banyak kikir jo tigel maklumi cek laban encok lajen ila turut karena mbuk nikah benih keng ahli ngocak keng leso thank you bu kelakuan kita mari bokombo kita mari di maan ang nangis di masa edopor di masa bokombo di masa rakora laki luar keng ngaro aju toju korek elang si bini kiri doro nyari korek ya pah ngocak banyak selaki ngocak telo kecap si bini telo jus tak ambu sekali tanya bu dia selaki keruatannya di ma korek lek kita masih di nak dia pusing nyampi teki anyabah enggak ada ngekiro ada ruang jak munreng laki ngarakeng tak efek keri bikin nama tanpa pedeng bini report paking tak isyarat TV arah apa isyarat TV king tak melak tik kurang pering bini king tak report di marah kurang dia membawa kombo di masa ki atana pakin kok kapi cek nak korek nak kineng kok engkau jika bini kro mikir rumah mikir seabulan cek maka ada pasar saya tak peduli lambat 100 ibu tak oleh apa tak mun lambat 100 oleh sebab haram tak oleh apa jalan kapi kak lambat kata cak kopak kaki saya kocak deh yuk selaki dengan nengke ngaruh abah korek kiro jadi kerja ada milik si ibu ya bah banyak je kan tidak tak ibu makanya gula ada pak eman kaman ring bini nikah makin akan dibenyari asli ne benih keng celeper kak keng cerewet padai kok yang njok saraan cerewet bu cocok karena oke ngocak ada remembian ada iya kan ada setel bukan dengan aduh sok na siapa ke atas cek le budak udah ngacikan tadi kak curu nguncur kapi aja kak nggak ada yang jual cuko tak ada baju oh sakit itu tadi mun selakeknya punya mantok od bi embian Allahumma sholli ala Muhammad pada Rabu mangkana urusan bendeng tuan ke urusan berak mik gula benajunan alko mak orang didik mati kafir pan yobo dan ke burung pahitalken boleh embung pan ngucak sepora ni iya nyapora kor cobor nyapora gula pahitalken la ilaha illallah pah nuruk bunte alkoma niku tak pah ngocak la ilaha illallah pah mate pada Rabu kurang didik mati kafir alkoma gara-gara tak sepora biarin sepona padahal alkoma nikah sahabat padahal bojeng nikah luar biasa cepon sahabat pas luar biasa pada remah kuduban sampean si benih sahabat sebojeng ngecir-cicir lekah sepasane kalak jip wajib petok lekah paki kurang ngajar tak minta sepora pada Rabu ko betir kuduban ajunan tak selamat terbecir kapi setiap pertanyaan sini kemakin derem mamun pahring tuan ini kemakin lampun wafat
abe langka, abe kurang ngajar, abe masake minta sapora ke ring tua ampun se pada remen nih kan hadirin dan gula mangki keterangan yang situng kitab mana kitab Ihya Ulumuddin nang kitab Ihya ni ke bersitung hadis riwayat sareng Ibnu Sirin kanjeng Nabi ada bu senika innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada situng orang laki cepon kanjeng Nabi korang ngajar kareng tuana masake kareng tuana langka kareng tuana pah ring tuana sete pan ring tuana sete pah anang sadar ko lembek langka kareng tua ya ring tuana sete lah maki sadar percuma cak ring tuana wafat para rabu ring tuana sete fayad'u Allah lahumā min ba'di mautihima ken cepon kanjeng Nabi kapan ring tua ni kesete anak ni kesadar ku tak ring tua ni pah itu akibi anak enggak inyo onaki sapora irbai esadekai cek sike ngamangkin iya hole ngak mangkin nika pah iya hole ring tua sampun sete pah iya hole padahal lambek ki oding kurang ngacer ki oding terekah tak sempat minta sapora ring tua la sete keng kapan sete pah bi anak itu aki iya hole inyo onaki sapora pakua cepon kanjeng Nabi fayaktubullahu lahu minal barin kita anak buku amala anak ni bi Allah pah iyobe seda adeng etoles anak tereka ku tak pah iyobe etoles anak ngebekteh para rabu ni kena Ihya Ulumuddin ni kurang ajar kering tu tak sempat minta sepora karena sete keng mun itu aki pan sete irbai kapan sete enyo ona kisapora pan sete tu sana anak kering tu bi Allah esapora kapi tak etoles anak tereka tapi etoles anak sing ngebekteh amin beda saya paling mabeen saya mabeen boleh beda ni ikhlas cukan keng paling mabe mi apa jang duha terus okia mi macam solawat saibu terus banyak APC nah nikah ikhlas tapi tingkatan paling mabe tak napa ni kata napa jadi ibadah keng terus beli sentuhnya ni kata napa oleh bukti nah tanggal 10 Muharram ya ada ni tanggal 10 Muharram ni kan kanjeng Nabi saya jebuaki man wassa'ah lahu yauma asyura wassa'allahu lahu tilkas sanah siapa orang seh mencemper ke keluarga na tanggal 10 Muharram ahad pole ni abri pese karaji na ipabenya mun biasa na abri seket kuleku pa abri sejuta oh je dia amin dia bu macam dia kado Allah bisa laki le kaya kita ibri eko amin gelu siapa tahu dekibik lagi na ilong bolong aki malabi selaki embian beni karo ibri invest pa ibri kejutan kek kulak kurus laki pah ngudi sepeda demah kak mejulek demah tuku emas nah diberi kejutan deh buk dapat ke tuku emas ayah tuku emas lek iya kak mayu mulai bahkan diberi kejutan kan benih ibri emas nih kayak ibri kejutan kan terkejut dembian mulai deh hah langut tiaki kak mun tak ikar-kar 3 bulan ya woi kancengi labang ya kok nah, tak kira susah buk cak bisa masuk libat jendela tak kira Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi ibadah tanggal 10 Muharram mi ibadah mi sedekah mi abri karaji atau abri ke keluarga tujuh nani ketunya para rabu artinya wassa'allahu lahu tilkas sanah setahun bukan pekempang rizki berarti kan untuk ibadah benih cuma ngarep akhirat tapi juga ngarep belisan dunya jadi untuk tingkatan yang paling mabe nika juga ikhlas mi macam solawat terus okia nika ikhlas tapi paling mabe pada rabu tingkatan yang paling sedeng mi ibadah keng terus warga takut neraka tingkatan yang paling tinggi mi ibadah terus warga tak penting swarga takut neraka lo takut ke neraka napa saya ketero keng tero ridona Allah ini ketingkatan paling tinggi untuk gula benajunan ibadah keng tero swarga ibadah keng tero saya itunya ni kampun ikhlas pada rabu jadi coba ni kampun tepak semoga gula benajunan pada selamat Allahumma beda selopot apa selopot mi abajang budak matuai luar juta abajang nika berarti saya abajang keng tero yang lematuan ini kelopot pada rabu nika selopot mungkin abajang ki beda hubungan ben Allah nika tepak meskipun sampean saya arep beli sentunya
keng troso kia ini kaki tepak keng tingkatna paling mabe keng mun sampean tujuan selain Allah ini kalopot insyaallah tanjung ini kapi ngarep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma lemban si kauncengan kan ngarep kenceran di Allah kan ki kan tak uning gelak cek beda sarung kan masalah nah iya masalah keng dena apa beda sarung ngeboreng berarti nikah asli tak oning oning oh iya tak oning keng mun molotan ro kak be desa keng uning kak mun molotan kantor kadang boleh pelian nih kamu nih bengkalan mun tanjung tak ngocak apolan saraan kak iki mun saya molotan tepak kasih malarat cak anak ang si ero kauncengan kaki cong kauncengan kaki pak kenyang kok mun saya molotan melarat coba saya molotan tepak kasih soki cak kauncengan kol 2 kol situng lah aselah cek kol 12 bi nilai cek kon kak tua harap pelik ini sebiasa nama mataan oh selaki datangi bebakul selaki datangi bebak cak arpuan ang ben bi ni nasi arpu kabur kata denak anjang kok menikin ngalakin trotawa esen tung 2 telok kelekung ke pasar haram ke jual cukup akan diberkat le kon kak tuan raja tahun lambe eko ara apa bu haram ada nyak letek ka setiai cak gelak grup nak akhir yu apa make ojan apa ajungan eko binin sapa mereka sing ngocare ka Allah make ojan apa ajungan mun tepak kasih soki ya Allah mun tepak kasih melarat mikirang terang pas tangidah ada apa orang kontan cek leson apa tangidah teman aduh tadi mun kasih soki make Allah makai cenocan apa aju ibu ke imun mataan Allah njak miece apa lah kakek itu kita terlancang umur kakek selain mati kapi karembian bi tibian ya wala tak mantoman sekali itu pak kareng apa dina deh makai ocan apa ajungan deh alhamdulillah berarti itu pak kering Tanjung berarti oh iya Allahumma sholli ala Muhammad terus orang yang selamat ni ke para rabu saya ingat napa yang selamat saya bakal masuk surga ni kayak ingat napa saya bakal masuk neraka ni kayak ingat napa tak bisa pasti aki mungkin enggak tak bisa makin ini kasih beda cuma tanda mun masuk aswarga tanda na ibadah mun masuk neraka tanda na maksiat ini cuma tanda ini kalau tepak melolo para rabu tanda ini kepada selopot makanya si ibadah cek sombong geluk tanda ini kampo lopot jelas ondum ini tanda na ojan keng belum tentu kapan ondum ojan para rabu terkadang kari ondum kari akela benada apa-apa terkadang hurdu hurak terak rombro terus reng Tanjung pah ngocak beda carok jadi tanda ini kalau masih tepat pada rabu seibadah cak sombong gelu seibadah karena ibadah ajunan cuma tanda selamat tak mesti aki kesalamat tanda ini belum tentu tepat si ahli maksiat ajunan cak putus asa gelu apa sebab karena orang selamat tak selamat kata pangki mangkin debuna Imam Ahmad Fisni innamal a'mal bil khawatim napa cang mati na orang do pangki mangkin jadi gula benajunan mangkin lo itu moga napa si kiai napa si ring tani lo pangki makanya lo bisa gula benajunan si ibadah pah sombong tak bisa lo itu mo pulang si ustad kelenun holil yasin cang orang ustad kita Tanjung si ustad kalum kopur ambu si teti ustad tak jadapan gula mati bah malaikat tak langkong tak gula bah jawab ya jawab yang gula ustad apa mulai kada ni kak pemulai kini kan apa kan nangki Ustad nangkin nih, kalau kok tahu saya ke akhirat, ke kuburan, ke ambus nanti Ustad. Mi abah sa kuburan kak, mature nanti kiai, mature Ustad,
Kula ini kamu nak ceramah para Rabu, mau ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Kohol, Al-Mena. Kan dia terus. Abang kan ambo sini kampo alampo tegape tampe. Ustaz yang goreng. Bodi sing ngocak kiai. Iya dinaga ntar ke Mekah atau wab haram soko yete biring celanggu. Cek kan Mekah boleh elang ustaz kenapa nak boleh gelem kopur. Kan tu obo foto ne pasang je aja aja. Dapat ke Mekah masuk ke Arafah, tendang ke Jeddah di bare. Mangkan haji penalti kula ni kan. Seran di anak kau ni kan. Nih, mana ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gula pada Pak Situng jauh guna ulama. 5 perkara ni kemunika laku para Rabu ni kayak mati nak kafir. Beda 5 kelakuan. 5 kelakuan ni kemunika laku para Rabu. Pah eros terosaki tak tobat ke Allah selema ikelaku. Maka gula benajunan mate. Mate na dalam kebedaan tak sangu iman ben Islam. Manter kau gula benajunan selamat tagapi. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi salati amra. Ini kedua ulama. Beda 5 perkara ring tancung. 5 perkara ni kemunika laku bi kaula ajunan patah tobat eros terosaki selema nikah. Kula benajunan mate na eka mate suul khotimah. Eko bete deh mate suul khotimah. Mun sampai lemak ni kapakun eka laku tak tobat ke Allah. Selema bitan kula pada paah ajunan manter apalah ben manter bisa ngamalaki. Amin. Sehingga saya rasa ngamalaki selema nikah. Selema nikah ejauhin bi ajunan. Insyaallah kula benajunan ejaga bi Allah dari mati dalam keadaan suul khotimah manter sagak dintobadana. Sepertama panapa saat tiaki kula benajunan mati eka mati kafir. Sepertama cuma ulama yukhsha la khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima. Senomor situng panapa saya waris mati kafir man takallama halal adhan. Orang sebiasa adekan dah ketika di masjid tempona adhan. Karena ku tak tebak ke saya hadir. Masjid tempona adhan para Rabu. Adhan tak iki ngaki pah rebut. Pakun seakan dejukok, pakun seakan debeko, pakun seakan debuja, pakun. Tak langkung mun tempona adhan kan dena apa saus ni ke ambuaki. Cek sampai suara adhan ni ke ibendungi ke laban suara lain para Rabu. Apa nama sebab adhan ni ke Allah si manggil ka? Adhan ni ke panggil na Allah keng si manggil laki manusia. Makanya ring tukang adhan ni ke mulja. Ring tukang adhan ni terus cetelok pada mending sa biasa ni ka. Sepertama ring tukang adhan ni ka. Polan ring tukang adhan ni ke manggil laki orang nga solat. Ben asli na panggilan ni ke Allah si manggil keng ibek kilibit tukang adhan. Ring tukang adhan ni ka situng masuk ke kelompok khamsatun lam yudawwad fi qabriha. Berdelema orang seilum kopur tak kira ancur betena. Salah situ ngeselema nikah al muadzin al muhtasib orang tukang adzan selo gaji penlema bekto ke masjid adzan se adzan tak ibajar tak gaji makanya kemudian tak usah bahas akhirat kan ilmu kopur bai betena tak kira ancur para Rabu olah tanda ngakan cacing tanda ngakan dek ke orang tukang adzan nikah. 2 al muadzin al muhtasib atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang tukang adzan ni kemudian i akhirat leer paling lancang. Cak terus loros benipan adzan pasti tiba nyak ngak deh. Seeko cak leer lancang ni kah? Cepon ulama ahli hadis. Ring tukang adzan ni kemudian ketika imahsyar orang takellam kapi dek kepelona.
ring tukang adzan ni tak tekelem para rabu karena ketika perlu ni kejen ngetas cetak kapakun bedek ya tas penuh makanya kau caklik ada paling lancang benih pahu berjerapah benih Allahumma sholli ala Muhammad jelas maka namun tempo na beradzan sibuk na pak saus kapotran sikikin ini kebiasaan bagi makin potran tempo na main HP sini kali apa adzan bi sampean sabak kelu nak ya adzan tak boleh dekik mari adzan bagi boleh sini kebiasaan kapotran sikikin ini kali malih biasa ben ajunan kula ben ajunan mun tempo na adzan tori cak akan dah kedi ngaki pas adzan ni kejawab cara nak jawab torok bunte adzan ni kecuali hayya 'alas shalah ben hayya 'alal falah ni kecak torok bunte tapi kalau ben la haula wala quwata illa billah selain torok bunte kapi Allahu akbar 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 sini kajaran aja jawab insyaallah mun tancung tak kin paengak deh kak Allahu akbar Allahu akbar alo la asar kana kok kilo atana pon jadi mun tempo na adzan cek ada bu pada rabu main HP tempo na adzan sabe gelu HP nah apalagi cek penting aja sampai pas suara ningali TV ajunan keng mun tempo na adzan patek gelu TV ni kah apalagi tepak ke berita cek lebur saya eman saya patena cek pemunyi silent HP ini pemirsa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah sakit di Iran karena dibom oleh Israel 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri sengunceng nikah saya ntar tibi nih kan panitia apa mulai panitia Allahumma sholli ala Muhammad dan gula ki engak lembek buk lembek kak dan gula lembek tahun-tahun sangat lema sini ke lembek gula ki kene makin kan pekun kene Arab buk itu ini cak begini kini odi kok bah nyaku jarang kong saya ceramah dia itu iya kuda syukur ke Allah begini kini cak ki odi makin aja mun bah apa kelampin iya ya salin nih kula itu akhirnya tuan rumah termasuk aswar keben pika lampin ribudian ini kenyamanan baju kebesaran kak kalampir aja gelu nih ada penyuhui bagi kaki makin aja gelu nih sorry ya ini kayak bulan beda kancing aja unung lebet deh kak di tandang ya benih mon kalampinan jaluk raja gelu kayak ngoreng kayak ini karena pada iya dia tak ada padeng lu kancingnya ngaltok deh jaluk gelak itu mami tak lo bengari kak king lo bengar aja gelu pandai masuk keluar boleh bah kancing wah hai kok ya, iya mula mi hah nih kerja dengan esang bah berditing tabu dia biasa dengan esak jadi nak dia
Ada nih. Nah, ketika kula benajunan ni kepada Rabu, tapi pangki mangkin na bacang setenah ketika kula benajunan abali ke Allah. Islam mana pa ikibo mate, napa Islam mate ikibo mate. Mangkana Allah Subhanahu wa taala mainga kaula ajunan terkait masalah mate. Kak dinto Al-Qur'an tak cukup sekalian tapi ini beli para Rabu. Sepertama, Allah mendapat di dalam surah Al-Baqarah. Ibaku ada guna Allah. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna, sing ajak sampai mate sampian, sing ajak sampai sete sampian, illa wa antum muslimun, kecuali mate dalam keadaan iman Islam ma ikiba ma. Pada Rabu nang Ali Imran ibali boleh ya Allah. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum korla apal makilimu neto bani dukale pada Rabu mun beda ayat sampai iulang dukale cepun ulama ahli Quran li ihtimamihi karena ayat seelibe ini kasaking dari penting pada Rabu. Mangkana tak cukup sekalian di Allah sampai beli boleh. Ma ini beli penting. Mangkana tan tidak penting eliba. Mun penting ili beli. Mun tak ili beli, ila lo penting je. Sampai dibeli fala tamutunna seadaan fala tamutunna illa wa antum muslimun sengaja mati ongku sampean kecuali mati Islam sebudian beli ipole wala tamutunna illa wa antum muslimun sengaja mati kecuali asangu iman apa para Rabu mi sagak dintok kula benajunan maki ibadah banyak kak kula benajunan maki la sajjad sampai celeng dari saat sujud. Keng mun mate iman Islam tak ikiba mate percuma kula benajunan tak kira selamat. Jelas? Kula benajunan maki ahli maksiat, maki ahli dosa, maki banyak kelakuan cuba. Keng mun iman Islam ikiba mate pada Rabu, pakun masuk surga. Amin. Reng tancung, pabanyak itu sana. Keng mun mate Islam iman na ikiba mate, husnul khotimah, maki banyak tu sana pakun masuk surga. Amin. Bagaimana kalau banyak kesalahannya tetap masuk surga? Bagaimana kalau ahli maksiat tetap masuk surga? Bagaimana kalau banyak melakukan kekeliruan tetap masuk surga? Tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibega. Rut, mulai Rut. Mulai Lung. Tetimun iman Islam ikiba mate pakun masuk swarga ya mun andi tu seki masuk neraka gendu keng pakun yang kak pada Rabu keng maki ahli ibadah keng mun mate na mate tak ngiba iman Islam maka ibadah senyak banyak habaan mansura kenceran kak dinto tak ada faedahna sama sekali mangkana nang kitab Durratun Nasihin cerita aki bi ulama bahwa lembak bersitung orang alim luar biasa santrena sebitek ebu para Rabu asmana kibersisok kak dintok luar biasa ibadah nah santren sebitek ebu keng mate na iman Islam mata ikiba mate ke bersih so epon ulama mate dalam keadaan suul khotimah ke bersih so make cicit amit nyeting ke swarga tak ongke sama sekali dari neraka pada Rabu mantir selamat kapi amin. Mangkana cepon Imam Ghazali senga monat mau benoreng kula benajunan pak aroma seseorang lebih bagus dari abah nek cepon Imam Ghazali atau mau bunuh orang tua bagusan nembaji ya kira-kira benabak sikit ngoda mak bisa lek bayi cek embaji la umur sebitek berarti kan saya abajang lau le sebitek tahun cang ngembah wala bukan nembayu
lo kira nak bakun bak bak ini gak gimana kan jadi cang sing udah fokusan embang bulan ibadah na abidan bejeng benyaan cang situa lo kira yo fokusan sing udah jiana masa bahiyana mak bisa bah kan tu sana didik enjong engkau tahun sabitek lanyin tumereng mandi lambo ilung mulai lung teti cang sing udah fokusan situa ibadah na pulan benyaan cang situa fokusan sing udah pulan tu sana didikan palang udah dia kecebun Imam Ghazali saya enggak orang pakun lebih bagus dari hamba ajunan ningali ulama ningali kiai untung kamu teti kiai yeun arab apa kak kiai jo ibadah tahu ilmu nak syarat rukun ngerteh jadi ibadah na jo tepak abek sering tani jika ngelorok-lorok aki acung let jok tepak jok lopot lok tahu makanya untung mu teti kiai je fokus ongku secang ring tani secang kiai punten untungan ring tani ben abek si kiai masa kiai hengki fokusan ring tani kule si kiai ini kala tahu cek haram ki ikalakoh ring tani kesama kelako dosa lo itu les bi malaikat cek tak tahu cek haram mun tak tahu mun tak umat tahu apa itu no jadi secang ring tani fokusan kiai secang kiai fokusan orang ta bahkan Imam Ghazali ini kabri contoh tapangki ben orang kafir kau leben ajunan tak oleh pangucak celaka deh celaka tak celaka ni kebeni urus nagu leben ajunan kasokan Gusti Allah pada rabu tapi pangki takut sekafir oleh hidayah masuk Islam mati husnul khotimah takut se Islam ni kapah au bekafir mati dalam kebadan iman ngalto mangkana orang pakun kau lebih bagus sebagai bentuk tengatin kaula ajunan ni kada boleh Imam Ghazali walan Imam Ahmad Fisni nang syarah Arba'in Nawawi adabu innamal a'mal bil khawatim manusia ini ketergantung din budinna manusia ini ketergantung matena makanya makanya kata ibangki ka ala haddin sawa pada nih ka seibadah cek sombong geluh matena lo itu muhulaku cek mati dak remah saya maksiat empon cek putus asa selamanya kita dapat kenor-kor sampian pebenyak ala kutus abadi ka Allah pakun isapora setejetu sana sareng Allah subhanahu wa ta'ala sementara orang saya asapora at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah orang saya tobat dari dosa persis pada benar saya tak ngalakoni dosa sama sekali amin amin au asa muslimah tengki kata tangke pada Islam mah pada Rabu tengki kata tangke lebur masake atina tatangke orang saya tengki kata tangke orang saya ampoke masake atina tatangke orang seampolanya lah kata tangkak senget nenget kata tangkak pada Rabu kak dinto mun sampai tak tobat bah irus terosaki maka kak dinto bakal ada tiaki orang nikah mati dalam keberadaan iman Islam mengaltok ketika sakaratul maut manter kau leben ajunan selamat amin makanya saya enggak mun urusan ben umat Nabi Muhammad tengate urusan ben umat Nabi Muhammad ni kepada Rabu urusan berak lo kempang ben umat Nabi Muhammad ya gula banajunan pada Rabu palagi yang orang kalau kue coba oleh malis coba sepada ni ka oleh tapi gula banajunan cek sampai andi kelakuan tengki terkadang orang menyala sekalian iblis telu kali terkadang orang tak lanyala bah iba salah terkadang tanah bengkit bah yoba di sampung ngalian bengkit tanah banyak jadi sadar maling tanah Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling atana saya muljaki Allah cepon maling atana torikan mangkin se aroma satuman ngalak bengket arbu tanan teretan mun lebeni hak para Rabu tori pongki beri kesempatan pebeli karena tanah se erbu ni gula benajunan mate gula benajunan tak melo bi nak foto belum tentu iki ibadah gula benajunan melo seksa nebudian menter pada selamat terpada selamat mun ben umat Nabi Muhammad ni kada pada boleh king pah urusan ngeco andi otang ka andi otang pak tak majer para Rabu sampai mate pabeku si orang king mun andi otang tak majer ni kata kira selamat para Rabu jelas
Padahal saya tak jelas jelas di otang. Hah? Mangkana keng mun lakarta andi seibu jerakin aja pun ulama kula benajunan tak majar minta majar lakarta andi tak itahan ni kepah mate ni kebi Allah budian ibu jeraki mun lakar si tak majar keng tak andi niat majar keng tak lemandi tapi kan terkadang benih senikah ilong polong pandai pak sajuta pahit tali karin man si coran-cora tini deki tangga ilong molong aki na boleh belong molong aki boleh dah pak sajuta ku tak iman boleh panda bungkol pa polong ben saya adaan tangga si budian tali boleh kok hadirin tengah teh mantar gula benajunan pada selamat amin salah biasa ben tentang kesalahan ni kesepenting gula benajunan cek nget pala mari salah minta sepora sini gula pala mari salah minta sepora satan pun tanah telasen lihat ke minta sepora cek kadang engkau lek cenci tok patok biru mak ngekui tok patok biru gula benajunan gula ben sampean kata tangke ni kata usaha bahas masalah selamat tak selamat nyaman dengan ngalong polong ni kemun pah abah tak abah kusen ben tangke bener cek orang ngalong polong ni ke pasti butuh kata tangke bener mangken acara ni sukses tak yang bulan tangke entar kapi kak Khuliliasin makida akan tumun tangke tada entar haram tak api datu mun ketibi gula baca gula beres dungka-dungka di ucap udah pak kita ada orang pahangala amik hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat dan coba ada pahatok kotok apsa apa tetangga pada rabu napa boleh kelakuan berre kelakuan demang dia perlu tetangga kelakuan paling demang napa boleh si berre apa sih demang misem dia tak luang pulsa misem tak luang pajak misem tak kin kedua keng misem ni makai kelakuan paling demang perlu tetangga pada rabu reng tancung panguca yang jago mun karo misem tak perlu tetangga iya lah ngotin tar kebara ada orang ngembian celik daya terus jalan boleh pakun ada orang daya cak bitabit 2 hari bayi tetika misem ni gala perlu orang ada orang saya tak perlu orang tidak pernah boleh kelakuan selebih raja ngisem kerja bendem jelas masalah keng orang pakun tak saya sepenting kula benajunan saya tak pernah apa injok le keng muntang madu jikeng cek cerek yang tina cek orang cerek gading tibi juga aslinya benih tetangga cerek keng ngumpian banyak gelung ngarep ambian ni ketero gelu ke dingoreng mantai berni pai ke bela cerek coba ambian cek tero ya tak apa-apa masalah tetangga cerek ya macam tetangga muntro awo be gampang tetangga cerek jibi ambian lambe ku tak lambe kambian pecerek orang keng mun sampean lambe haram ke cerek awo be orang coba mado jo cerek coba leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre rawon pakun cerek telo malam atre bakso pakun cerek pak malam atre tahu isi dalam ese mercon peto mak lihat letuk colong secerek je ya meni beri itu pakun cerek pola apsa ap tetangga nak kaki je bu mak le iran ngalle ketencung le boleh cek ngecet lagi boleh langsung pas cendar ya bu on berdua nomor telok 5 menit lagi bang mari kenapa India bedreng India kocaan pote deh ya Allahumma sholli ala Muhammad senomor telok pada Rabu panapa kelakuan seeka mati kaper senomor telok awakko aslan langka kurang ngajar dek ka orang tua dua pada Rabu saya kurang ngajar ke orang tua dua nih kurang ngajar ke bapak lebih-lebih kurang ngajar kambu masake atina bapak lebih masake atina mbu bengal ke bapak lebih bengal kambu mata ngerjat ke bapak lebih-lebih mata ngerjat kambu
terus lagi pahluk minta sapora sampai mati pada rabu ika uris mati kap